जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये हूँ ओलसिया ग्रामर खानगीधरी मठर राधाकृष्ण मठ। बर्तमान आम ओलसिंह 1927 मसीहा कथा कह पूर्वर जब कि दिह भोग खाई आसुले तापर आम एपटे गोटे दाशरथी हाई स्कूल अच्छी आम ओलसिंह दाशरथी हाई स्कूल पाखापाखि तार फ्रंट को लगे गोटे आमर अच्छी नुआ साई पाखापाखि केते अमूल से साई आज्ञा दिह भोग खाई नथिले आबे दिह आमर ये चलती कम चलती आम दिहर ये पूजापूजी कम चलती एठू भोग लगला आम जो दाशरथी हाई स्कूल फ्रंट जो नुआ साई नुआ साई से कहते नुआ साई बर्तमान दिह जी भोग खावाई और से भोग लगे किभली भाव में कौन कौन दिहर भोग लगुच भाईना किभली भाव पूजा कर आग को देखिए भिडियो आप भल भाव दिह को देखते किभली भाव में दिहर दोल को आम भल भाव में साजसज्जा करूँ निहत भाव आमको तो भल लगुच दोल सजाटा जो आपण मानक केमी लगुच भिडियो माध्यम निश्चित भाव लाइक शेयर कमेंट माध्यम जनइबे जिते भाई मैंने आम ठिया सब ये सब आम दोल को कांधे साहाଯ୍य करेंगे कहाँ भाग्य अच्छी दोल कांधा से भाग्य थे मिले जहा हूँ दिहर बर्तमान कम बर्तमान चली सरिया उपर बर्तमान पूजा सरी आसानी बर्तमान देखो भाईना पूजा बर्तमान चालू रही अच्छी देखते समस्ते जिते भाई मैंने दोल को बर्तमान कांधे बहुत साहाଯ୍य कर दोल को जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दोल बर्तमान बाहरी नुआ साई अभिमुखे चलुँच ये दर्शक एत भीड़ देखिकी मत बहुत मानने भाव में भल लगे कहीं 1927 मसीह को आप चिंता करेंगे बर्तमान 2024 आसला आमर भक्त मैंने रास्त आगे आगे चली दोल को कांधे बहुत सुंदर दोल को कांधे आगे आगे चलुँच भक्त मैंने एत वर्ष पर दिह आसुँच आम नुआ साई की ओलसिंह नुआ साई की एत मानने खुशी कथा मैंने कहने बर्तमान आज को प्राय 2024 मसीहा चली पूर्व दिह 1927 मसीहा कथा आपण मानक मुझे कहूँ से दिह भोग खाई नथिले केते भाग्य माने दिह भोग खाइबा वर्ष को थे। जय जगन्नाथ राति बर्तमान दिह भोग खाइबा लगी आम प्रस्तुत चालू रही दिह को कांधी कांधी आगे आगे चलुँच भक्त मैंने दिह आसवाई एत बाटर बाण फुटे कुंटी फुटे मृदंग बाजुची खोल बाजुची घंट बाजुची कि सुंदर लगुच ये परिवेशटा धीरे धीरे पाद चिपी चिपी धीरे धीरे आसुंच दोल को मुंडे 4 जन बाहांगी भे कांधे कांधे आसुंच दोल को
ଏଇଠାରେ କିଛି କାନ୍ଧ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଆମର ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତେ ଖୁସିରେ ଭାଇ ଆମର ଘଣ୍ଟ ବଜାଉଛନ୍ତି କିଛି କହିଲେ ନା ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଆମର ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦୋଳ ଭାଇ ଏତେ ଓଜନ ହେଇକି ଟେକିବା ବି ମହା ମୁସ୍କିଲ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ଲୋକ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସାନ ଗିରିଧରି ମଠରେ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୋଳକୁ କାନ୍ଧିବା ପାଇଁ 8 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର। ତଥାପି ଆମ 4 ଜଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟା ଏତେ ମନ ଖୁସି ଗୋଟା ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ଆମ ଛାତି ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଅଁକୁ କାନ୍ଧେଇକି ଆମ ଜାଗାକୁ ନେବୁ ଦିଅଁ ଭୋଗ ଖାଇବେ ଏତେ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦୋଳ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ନୂଆ ସାହିରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଦିଅଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ଭୋଗ ଲାଗେ ନୂଆ ସାହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଏଇ ତନ୍ତି ଭୋଗର ମଧ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି। 2 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଲାଗି। ସେଇଠି ଦୋଳଟି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ କାନ୍ଧେଇଥିବା ଆମର 4 ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ଓଜନର ଦୋଳ କିଭଳି ଭାବରେ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଦିଅଁଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗି। ମାନେ ଏ ସାହିର 1927 ମସିହା ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲୁ। ମୋର ଜନ୍ମ 1995 ମସିହା। କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ 1928 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସେବ କାଳର କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଦିଅଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଆସି ଏହି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଖାଇନଥିଲେ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମେ ଆଜି ଦିଅଁକୁ କାନ୍ଧେଇକି ଆଣି ଆମେ ନୂଆ ସାହିରେ ଭୋଗ ଖାଇଲୁ। ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ଭଲ ପାଇବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସାହିକି ଦିଅଁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୋଗ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏମିତି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଯାଉଥାନ୍ତୁ। ଦିଅଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଆରେ ଭୋଗ ଡାଲାରୁ ଭୋଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।